अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद मर्द के नसीब में लिख दी और औरत के नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क लिख दिया हुआ है। हालांकि औलाद को पैदा औरत ने करना है और रिज़्क को मर्द ने कमाना है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने बिल्कुल इसके अपोजिट रखा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने औलाद मर्द के नसीब में लिखी है और रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने औरत के नसीब में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने यूं औरत की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। ये याद रखना, जब कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात किसी घर में बेटी भेजती है तो उससे पहले अल्लाह ताला की ज़ात उसका रिज़्क भेज देती है, ताकि सोचने वाले ये ना सोचे, कोई उसका वालिद ये ना सोचे कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी आयद हो गई है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझ पर जिम्मेदारी तो डाल दी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरा असबाब पैदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला की ज़ात घर में बेटी लाने से पहले उसका रिज़्क पहुंचा देता है। अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी बेटी की शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो उसके जाने से पहले वहाँ पर उसका रिज़्क पहुंचा देती है। उसको भी पता चल जाता है, कोई माने या ना माने, जिस घर में बेटी पैदा होती है उसके वालिद को भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक औरत को ज़मीन पे भेजने से पहले या किसी घर में जाने से पहले उसके रिज़्क का बंदोबस्त खुद कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि मैंने एक लाडली से मखलूक बनाई हुई जो मजदूरी नहीं कर सकता, ये मजदूरी नहीं कर सकती, इसे मजदूरी करने के लिए नहीं मैंने बनाया हुआ। तो अल्लाह ताला की ज़ात उसके रिज़्क का ज़िम्मा अपनी ज़ात के साथ जोड़ के रखा हुआ है। वो खुद पहुँचाता है बगैर मुशक्क़त के, बगैर मेहनत के। उसके नसीब में मर्द को कमाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, औरत अपने नसीब का लिखा खाती है। यूं अल्लाह ताला की ज़ात उसके रिज़्क को उसके नसीब के साथ जोड़ कर उसकी हिफाजत करता है। याद रखना, जब कभी भी मर्द रिज़्क कमाने के लिए बाहर जाता है तो घर में अगर कोई ऐसी औरत हो जिसके नसीब में खुला रिज़्क लिखा हो तो मर्द के लिए असबाब ऐसे पैदा हो जाएंगे। वो औरत के नसीब पे खेलेगा, जो भी खेल खेलेगा, वो जितना भी कमाएगा पीछे सपोर्ट उसको एक औरत की होगी, उसके नसीब से उसके बाग जागेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि उसके लिए खुला रिज़्क अल्लाह उसे अता करेगा। लेकिन अगर घर में एक ऐसी औरत है जिसके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने कम रिज़्क लिखा हुआ है तो मर्द के लगे हुए असबाब भी काम नहीं करेंगे, उसके फैसले गलत हो जाएंगे। वो काम बेशक रिज़्क कमाने जा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधा कोई काम नहीं होगा उसका, क्योंकि उसके पीछे पावर जो आ रही है ना, रिज़्क की पावर, वो एक औरत के नसीब से आ रही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क को खास औरत के नसीब के साथ जोड़ा हुआ और मर्द का रिज़्क उसकी कोशिश के साथ जोड़ा हुआ। आज की वीडियो में एक बड़ी गहरी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसी औरत है जिसके नसीब में खुला अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क लिखा हुआ है, आलम गैब से जिसे अल्लाह ताला की ज़ात बेपनाह रिज़्क अता करने वाला है, उसके अंदर 5 खूबियाँ ज़रूर होंगी, 5 निशानियाँ उसके अंदर ज़रूर होंगी। पहली सबसे बड़ी निशानी याद रखना, रिज़्क एक गर्दिश की तरह है। जो औरत या जो मर्द रिज़्क की गर्दिश में रुकावट बन जाता है उसके रिज़्क में खलल पैदा हो जाता है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करो, रिज़्क की गर्दिश आखिर है क्या, रिज़्क अल्लाह कैसे तकसीम करता है। देखो, ये कायनात है ना, ये सारी की सारी मूव करती है, स्पिन करती है। आप अपनी ज़ात पर गौर करो, आपकी ज़ात के अंदर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा ज़र्रा जिसे मिलकर आपका ये वजूद बना हुआ है उसे हम एटम बोलते हैं। एटम को अगर खोल के देखो ना तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी उस एटम के गिर्द सर्कल कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ से ये मूवमेंट शुरू हो जाती है, गर्दिश शुरू हो जाती है। फिर आप अपने वजूद के अंदर खून चेक करो, ये भी गर्दिश करता है। आपके दिमाग में ख्यालात गर्दिश करते हैं। इस दुनिया की जानिब देखो, हर जर्रा गर्दिश कर रहा है, हवा गर्दिश कर रही है, दरिया गर्दिश कर रहे हैं, हर चीज़ मूव कर रही है। आप इस ज़मीन को देखो, हमारा पूरे का पूरा गोला खला में गर्दिश कर रहा है, पूरी की पूरी स्टार्स गर्दिश कर रहे हैं, गैलेक्सीज गर्दिश कर रही हैं, क्लस्टर गर्दिश कर रहे हैं। पूरी की पूरी कायनात एक मूवमेंट में है, ये गर्दिश में है, ये स्पिन कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क को भी मूवमेंट में रखा हुआ है, गर्दिश में रखा हुआ है। तो जो कोई बंदा इसकी गर्दिश में रुकावट ना बने तो अल्लाह ताला की ज़ात उसके रिज़्क में फरावानी ले आता है। जैसे एक पानी का बहाव होता है ना, इसी तरीके से रिज़्क का भी एक बहाव है। जैसे ये कायनात गर्दिश में, इसी तरीके से रिज़्क भी गर्दिश में होता है। तो अगर कोई बंदा रिज़्क जब उसके पास पहुंचता है उसके दरमियान रुकावट नहीं बन जाता, बहील नहीं बन जाता, कंजूस नहीं बन जाता, वो लालची नहीं बन जाता, उसके अंदर तमा शावत नहीं जाग जाती, किबर पैदा नहीं हो जाता, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस रिज़्क की गर्दिश को वहां पर तेज कर देता है। वहां पर ऐसी ढलान बन जाती है कि रिज़्क की फरावानी वहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर वहां पर आप एक रुकावट बन के बैठ जाओ, आपके अंदर लालच जाग जाए, किबर जाग जाए, गुरूर जाग जाए, आपकी ज़ात के अंदर जो है ना वो कंजूसी जाग जाए, जमा करने की आपको आदत लग जाए, लोगों को देने में आप बहील हो जाओ, तो अल्लाह ताला की ज़ात वहां से फिर उस गर्दिश को कम कर देता है, रिज़्क में रुकावट पैदा हो जाती है। तो जिस किसी बंदे के अंदर ये निशानी मौजूद होती है ना कि वो रिज़्क की गर्दिश के अंदर, ये कायनात का असूल है, ये याद रखना जो मैंने आपसे बात की, रिज़्क की गर्दिश में जो रुकावट नहीं बनता, अल्लाह ताला की ज़ात उसके रिज़्क में वसी उसे फिर रिज़्क अता करता है, उसका बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। नंबर 2 ऐसी निशानी है, देखो अल्लाह ताला की ज़ात अगर आपके अंदर एक सिफ्त पैदा कर दे कि आप लोगों के रिज़्क को भी अपनी ज़ात के साथ जोड़ने में माहिर हो,
یعنی ایسے بندے جو مسکین ہیں، ایسے بندے جو مظلوم ہیں، ایسے بندے جو یتیم ہیں، ایسے بندے جو بے روزگار ہیں، ان کے نصیب میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق سب کو پہنچاتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں سبب تلاش کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون بندہ ہے جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ یہ بہاؤ کو روکتا نہیں ہے، تو ایسے بندوں کو، مسکین، غریب اور ایسے بندوں کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے نصیب سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تمام رزق کھول دیتا ہے۔ تو لوگوں کا رزق جس بندے کے ساتھ جوڑ دے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی آپ کی ذات کے اندر یہ صفت موجود ہو کہ آپ غریب کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، بے روزگار کے لیے سبب پیدا کرو، آپ لوگوں کی کیئر کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا رزق بھی آپ کی ذات کے ساتھ جوڑ دے گی اور آپ کو چگنا عطا کرے گی۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اس بندے کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق کا بہاؤ تیز کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایک بہت بڑی نشانی دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، بہت گہری بات ہے کہ جو اپنے برابر سمجھتا ہے یا اپنے سے اللہ سمجھتا ہے اس کا رزق کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اس کا رزق کا بہاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کم کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی آپ پریشان ہو گئے بات سن کے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوٹا سمجھتا ہے، کون اپنے برابر سمجھتا ہے؟ سب تو اللہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں آپ دیکھو، جب کبھی بھی اللہ کے لیے آپ کچھ بناتی ہو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ بناتی ہو، کوئی ختم دلاتی ہو، کوئی غریب کے لیے کھانا بناتی ہو، کسی مسکین کے لیے کھانا بناتی ہو، میلاد شریف کرتے ہو، کوئی ختم دلاتی ہو، کچھ بھی آپ کرتے ہو، تو آپ جب کچن میں جاتے ہو تو آپ کے اندر جو وائبز موجود ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ اور جب آپ اپنے لیے کھانا بناتے ہو تو آپ کے اندر وائبز کیسے موجود ہوتی ہیں؟ جب آپ اپنی ذات کے لیے بناؤ تو آپ نکھار کر صفائی کا خیال کرو، سب کچھ دیکھو، اچھے سے اچھا گھی ڈالو، اچھے سے اچھے مسالے ڈالو، اچھے سے اچھے برتن یوز کرو، ٹھیک ہے، تو بہت ہی ایک نایاب قسم کا اچھی خوشبو والا کھانا تیار کرو۔ لیکن جب باری آئی ختم کی، جب باری آئی میلاد کی، جب باری آئی غریب کی، یعنی باری آئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی، تو پھر آپ بولو کہ باہر سے جا کے کوئی کیک اٹھا لاؤ، باہر سے جا کے کوئی رس اٹھا لاؤ، یہ بھی نہ دیکھو کہاں سے آ رہا ہے، گندی جگہ سے آ رہا ہے، اچھی جگہ سے آ رہا ہے، وہ کیسا بنا ہوگا، ٹھیک ہے، کھانا اس میں پانی کم ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں نہیں ہے، نہیں، اس میں آپ کی لذت، اس میں آپ کی وائبز بالکل اور ہو جائیں، تو پھر جب آپ اللہ کے لیے نکال رہے ہو تو پھر اللہ کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو نا اپنے آپ سے، کہ اس کی راہ میں دیتے ہوئے آپ نے سمجھا خیر ہے جو کچھ ہے دے دو، اور اپنے لیے آپ ایک اسپیشل پیس تیار کر کے رکھ رہے ہو۔ کتنا فرق آپ کر رہے ہو اللہ اور خود میں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یعنی جیسا خود کھاتے ہیں ایسا غریب کو بھی کھلاتے ہیں، جیسا خود بناتے ہیں، جیسا خود مقصد ہے کہ اس کو پسند ہے ویسا ہی وہ اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ایفرٹس کے بدلے میں جو تم کچن میں کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بے حساب دیتا ہے وہ بے حساب لیتا ہے۔ بے حساب دینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے لٹا دینا، نہیں، آپ کے پاس کوئی غریب آتا ہے نا تو کبھی گن کے نہ دیا کرو، جیب میں ہاتھ ڈالو، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہے، 100 ہے، 150 ہے، 200 ہے، 300 ہے، آپ کی جتنی بساط ہے بے حساب دیا کرو، گن کے نہ دیا کرو، چاہے 5 روپے ہی نکلے، 10 روپے ہی نکلے، 50 ہی نکلے، لیکن جیب میں ہاتھ ڈالو، دے دو۔ یہ مت سوچو کہ کتنے ہوں گے، جو گن کے دیتے ہیں وہ گن کے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے، بہت گہرا فارمولہ ہے کہ 10 دنیا اور 70 آخر، 10 گنا میں تمہیں دنیا میں عطا کروں گا اور 70 گنا آخرت میں عطا کروں گا۔ تو جب تم اللہ کی راہ میں دے ہی بے حساب رہے ہو تو لوگ بھی پھر بے حساب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک 5ویں بہت بڑی نشانی رکھی ہوئی ہے کہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹی عطا کر دی۔ یاد رکھنا، بیٹیاں عرش سے رزق کو چھین کے لے آتی ہیں۔ جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسیع رزق لکھا ہوتا ہے اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیٹیاں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تو جب کبھی بھی تمہیں یہ فیل ہونا کہ تمہارے گھر میں رزق کی کمی ہے تو بیٹیوں سے دعا کروایا کرو۔ بیٹیوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے وسیع رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بیٹیوں سے پیار کرو اور بیٹیوں سے دعا کروایا کرو۔ آج کے لیے اتنی، جزاک اللہ خیر۔